Na guys, na may diri sa akong igagaw guys nga buotan, guwapag buotan ng kuan. Manulong may kaon. Si Michelle, oh. Murag tag-iyag kalubihan. Hinawak pa. Murag nakatag-iyag asinda guys. Ano guys? Nana mo, dagang kasi laglubi. Gaw, asa ta kapalit og tubare? Oh, kami. Here's my husband. Yeah, man. Nami diri sa among buotan nga igagaw, nanulong mi kaon. Yung vlog pa to diha. Kay nanulong mi kaon diri sa ilaha. Patag tuba. Unsa apilon? Apilon man ni sila, na sila ay kuno apila. Unya lang maula ko magkaon. Napos Kitlin ay Sayaw sa Kitlin. na Ikaw, mo maulaw siya sa Umbana kay di siya kabalo maninglit. sus mo binisaya. Oh, no problem. Yeah, Bisaya. Bisaya oh, no. Kamay. Yeah, gamay. Kasabot ang Bisaya, Michelle oy. Tadyo makailang dito. Kung narito ba niya? Asa man ta makakuha to ba? Kapalit og to ba? Ito ba gaw ang Bisaya o kabalo na miningles. Oh, to ba? Oh, ano? Lagi. Ma oh. Nice kay ilang kuan oh. Oh, sige go. Ay lag. Oh, sure. Nindot kay lang palibot, guys. Probinsya ba? Probinsya kay. Dagang kay sila Globe. Dagang kay si Michelle ay may buntag ko no. Das multi is makan, das is Förster Kong. Das. Oy, very dirty. No problem. Okay. Das meine ich. Ja, Starlink. Ja, gesagt, das ist so dreckig an. Ja, habe ich verstanden. Ja. Das ist kein Starling, das ist Verstärker. Ah. Nilahagaw. Oh, nilaha guys. Nani man is probinsya guys, bisag. Kuan na gani ka ng pobre dili kay nga kuan pa kanang dili kay tadto adunahan pero makakaon ra jud kag mamista to dire. Sulod mo ato, ma'am. Okay ra mi dire kay ganahan mo siya kana presko. Salamat. Presko nga hangin, nindot kay ilang hangin. Nya. Naraay sa katapukan. Wala guys, wala gyud guys. Inyong mga itago lang gyud inyong mga humba diha kay wa na oh. Pondok. Ya, nasilay bayabas oh. Nasilay bayabas. Dagko na lang bayabas. That is for hosten, this oregano. Masas Wasser, heiß Wasser? Und dann das ist Oregano. Heiß Wasser dieser und dann trinken. Das ist für Husten. Oregano. Oregano, Ja, ja. das ist Oregano, das ist für Husten. Sieht ganz anders aus wie bei uns. Ja. Tambal na ubo. Oregano, ja. Very good. Ja. Nindot kay ilahat. Ubak mo na, ubo. Oh, tambal ug ubo. Viele Hühner. Ja, das ist für Wunde. Das ist für Wunde. Mo ni maya na, no? Oh, Manila. Yes, kaila. Mga dagang kayong mga kuan dere. Mga tambal-tambal nga mga binisaya. Napot sila ay kuan dere oh. Isda. Nasila isda. Wow. Nasila fish pan ari. Ay. Fish pan. Tilapia siguro ni. Tilapia siguro sulod ani. Nay isda ni. Nani isda tay? Oh, Unsa nga isda? tilapia ra. Tilapia. Tilapia lagi lang isda. Ano, ulay. Saingan gud ana pakanunong inilo. Kabul-buhi na na pagisugi ay ko. Oh, may na lang. Ano lang kan. Oh, Ganun pa. makabaligya. Pag nipalit. Nay dagko ana. Dagko na ng uban na pero bago na diabisan. Ah, Rituhan na nila katugsi dito.
Ah. Kana nila yung batas gini, pista po na sila ha.